নমস্কার বন্ধুরা, যারা ভিডিওগুলো দেখছেন, ভালো বলছেন বা সমালোচনা করছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। কয়েকজন এই মুখোশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতি ভিডিও শুরুতেই ব্যাখ্যা দিচ্ছি, তবু আবার বলছি, নিজের মুখ ঢেকে রাখার জন্য মুখোশ পরছি তা নয়। এই মুখোশকে সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মুখ বলে মনে করা হয়। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আমার কথা বলছি, তাই এই মুখোশটা প্রতীক। নরেন্দ্র মোদীর জন্যই কি গৌতম আদানির বারবারন্ত? এই প্রশ্ন নিয়ে 3 পর্বে কিছু তথ্য হাজির করেছি। এটা শেষ পর্ব। আগের পর্বগুলো দেখে না থাকলে ডেসক্রিপশনে লিঙ্কগুলো পাবেন। अदानी 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 प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर दिया। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। I have brought this topi with me because this man has topi pen out this wonderful nation. Honorable Prime Minister, this man, Mr. A, has topi pen out you. He travels with you on your delegations. He meets heads of states on visits to India. He portrays that India is the Prime Minister and the Prime Minister is him. He makes it appear to the world that he is the remote control behind the Prime Minister, and by obliging him, will be obliging the Prime Minister. গৌতম আদানির যে কত রকমের ব্যবসা, সেটা বোধহয় তিনি নিজেও জানেন না। বন্দর, এসিজেড, কয়লা, লোহা, অ্যালুমিনিয়ামের খনি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন, সৌর ও বায়ুচালিত বিদ্যুৎ, বাংকারিং, প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ, প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ সরঞ্জাম তৈরি, পেট্রোকেম, সিমেন্ট, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি পণ্যের গুদাম, রিটেইল, ডেটা সেন্টার, নিকাশি, আবাসন, আর্থিক পরিকল্পনা, মিডিয়া, রাস্তা ও রেলপথ তৈরি, বিমানবন্দর চালানো, এর বাইরেও থাকতে পারে। মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তির হাল বদলের বরাত পেয়েছে আদানিরা। সব কীর্তি আলাদা করে বলতে গেলে বছর ঘুরে যাবে, তবু হয়তো শেষ হবে না, তাই সে চেষ্টা করছি না। इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था, आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए। ना गए, वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। 2014 থেকে বারবার কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে আদানিদের নোটিশ দিয়েছে আয়কর দফতর। মরিশাস, সিঙ্গাপুরের মতো কর ছাড়ের মুক্তাঞ্চল হিসেবে পরিচিত দেশগুলিতে জাল কোম্পানি বানিয়ে সেখানে টাকা সরিয়ে প্রায় 1000 কোটি টাকার বেশি কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ। আয়কর, ইডি হানা তো দূরের কথা, 2017 অগস্টে ডাইরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি KVS সিং আদানিদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে দেন। 2018 ফেব্রুয়ারিতে কাস্টমসও মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের আদানি পাওয়ারের বিরুদ্ধে আমদানি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল। কিচ্ছু হয়নি, হওয়ার কথাও বোধ হয় না। अदानी जी और मोदी जी एक हैं। Please immediately order full, complete and thorough investigation into all matters. Our country's reputation and the systemic stability of our markets are at risk. सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं।
कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। মানি কন্ট্রোলের হিসেবের কথা প্রথম পর্বে বলেছি। মার্চ 2022-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরে আদানির মুনাফা ছিল 1113 কোটি 25 লক্ষ টাকা। তাহলে এত এত শিল্প সংস্থা তারা কেনে কি করে? উত্তরটা জলের মতো সোজা, ধার করে। ধারের টাকাতেই চলে আদানির মাতব্বরি। 30শে জানুয়ারি 2022 আদানি গ্রুপের সিএফও সিএনবিসি টিভি18-কে বলেন তাদের মোট ঋণ 2.48 লক্ষ কোটি টাকা। তার মধ্যে ভারতীয় ব্যাংকগুলির কাছে 74,000 কোটি টাকা। তার মধ্যে এসবিআই, পিএনবি, ব্যাংক অফ বরোদা আছে, তারপর আছে এলআইসি। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। সোজা কথা সোজা করে বলাই ভালো। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকে গৌতম আদানির সঙ্গে তার সখ্যতা শুরু, সে কথা অন্য একটি ভিডিওতে বলেছি, তার লিংক নিচে ডেসক্রিপশনে পাবেন। তাই আদানিকে আড়াল করতে ব্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার, তাই মেইন স্ট্রিম মিডিয়াও চুপ। আর আদানির পক্ষে জনগণের একটা অংশকে প্রচারে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধান্ধার পুঁজি ক্রনি ক্যাপিটালিজম আজ পর্যন্ত ধ্বংস ছাড়া কোনো দেশের উপকার করেনি। সবচেয়ে বড় উদাহরণ ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া। এই বিপদটা মুকেশ আম্বানি, লক্ষ্মী মিত্তাল, রতন টাটাদের দিক থেকে আসবে না। যার সংস্থার কর্মী মাত্র 23,000, যার বছরে মুনাফা মাত্র 11,000 কোটি টাকার সামান্য বেশি এবং যার বাজারে ধার প্রায় 2.5 লক্ষ কোটি টাকা, তিনি দুনিয়ার নানা দেশে নানা শিল্প সংস্থার মালিক হয়ে গেলে, দুনিয়ার 2 বা 3 নম্বর ধনী হয়ে গেলে বোঝাই যায় ওটা গ্যাস দিয়ে ফোলানো বেলুন। বেলুন ফুটো হয়ে গেলে তার উপর ভর করে থাকা সবার সর্বনাশ। আদানির বেলুন ক্রমশ চুপসে যাচ্ছে। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, যে দলের সমর্থকই হন না কেন, আমাদের সবার বিপদ বাড়ছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার চুপ। সংসদে আদানির নাম তোলাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। और जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुंचा, बस ये बता दीजिए रिश्ता क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। खारगे जी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। The Lok Sabha is a space which stands out more for what cannot be said in its halls than what we can say. We cannot say China, we cannot say Pegasus, we cannot say BBC, we cannot say Morbi, we cannot say Raphael, and sometimes we cannot even say Modi ji. I want to talk about the most famous person in India today. Unfortunately for this house, it is not the Honorable Prime Minister. It is a man whose name starts with an A and ends with an I. And no, it is not Advani. For the purposes of this speech, let me just call him Mr. A and his group, the A Company. Sir, the pride of India is not the wealth of one individual. The pride of India lies in the robustness of its institutional structures. अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ, तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण भी है। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। এই 4 পর্ব কেমন লাগলো আপনার মতামত নিচের কমেন্ট বক্সে খোলাখুলি লিখুন। আগের পর্বগুলির লিংক ডেসক্রিপশনে পাবেন। অনুরোধ, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। নতুন ভিডিও পোস্ট হলেই নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকন প্রেস করুন।
ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন। অনেক ধন্যবাদ।